Okay, intermediate final hit. Intermediate class final hit. This is your intermediate. Kita na pang Anton, grabe. Ala, outside Anton Cortez. Outside Bibilio. Woo! Grabe mga idol. Anton Cortez gapon na nanguna. Bibilio outside. Up. John Polarangis pumasok. Ala. Nakauna Bibilio mga idol. Outside Anton Cortez. Ala. Bibilio, Anton Cortez, John Polarangis. Hey! Long barban, lang barabar last spot. Intermediate class, final hit. Muntikan pa makapasok si Anton Cortez. Hey, John Polarangis. Ugong. Woo! Ayaw na. Nangklang barabar. Long barba. Nangunguna ng The Baby Monkey mga idol. Followed by Anton the Bullet, John Polarangis. Nasa likod lang. Nagkasunod lang mga idol. Grabe. Dikit kayo. Ala, naka-inside ba? Ala! Sabayan na ng lipad. Sabayan na. Outside pareho. Grabe, napakagandang bakbakan. Sinila sa diferensya. Double, triple. Grabe, napakadikit ng laban. Ayun na, umansid na Anton Cortez. Ala, muntikan pang umabot. Bibilio. Pangalawa si Bibilio ganiha mga idol karon. Naguna na si Anton Cortez na naguna. John Polarangis ikatulo ganiha. Pwede bang mabago ang posisyon? Taas pa kayo. Dikit na dikit. Ayun na, inside na Anton the Bullet. Ala, ayun na naman. Ayun na, nakuha yun mga idol. Grabe. Grabe mga idol. Anton the Bullet Cortez. Ayun na, outside Bibilio. Ala, bakbakan 120 mga idol. 120 kaniya. Nangunguna na ang pride ng Kiblawan mga idol. Ayun na, inside. Munti ka naman ginabot. Sinila sa diferensya. Woo! Firm side. Outside pareho. Grabe, Anton the Bullet mga idol. Di na mabasta-basta. Bilis. Woo! John Polarangis on the third spot. Huwag kang malikot, Anton. Umawag ka lang. Andyan na si Bibilio sa likod. Carlan, klang barabar mga idol. Long barbaw na last spot. Anton Cortez, ayan na Baby Monkey. Ano itong magkaya ba? Magukol ba ni The Baby Monkey ang The Bullet ng Kiblawan? Ayun na. Munti ka na naman makuha. This is your intermediate class final hit. Grabe.
Gamay lang sipiat mga idol. Magawa ng pesto. Gamay lang sipiat. Kalayo lang silang dua. Outside pareho. Grabe. Gamay lang sipiat. Magawa ng pesto. Ala. First spot John Paul Arangis. Apoco Racing Team from Tibuli, South Cotabato. On the first spot mga Jubin Lagranda ni mga idol. Fifth spot Lang Barabar. Gibe pa Carl Rivera from General Santos City. Okay. Ayun naman yung nagbagbakan yapon, no? Nagbagbakan yapon, no? Wala yung undang ngayon, undang parot ni. Ala. Anton Nabulit Cortez o Philip the Baby Monkey Bibilio. Undang parot ni, undang parot. Gunit lang. Ala. Gamay lang si Piat. Ala. Gamay lang si Piaton, gunit ton, kaya ang Baby Monkey, ito na. Ala, naro sa likod. Gamay lang si Piat. Outside. Taas pa kayo ni mga idol. Ala, nasa likod lang. Diyan po larangis, wala na kayo nagawan. Relax na. Hala, bottom side, naka-inside ang nabulit. Hala. Still on the lead, Anton Nabulit. Nasa likod lang, John Philip Bibilio. Nasa likod lang. Gamay lang si Piat. Pwede may lugan ng pisto. Nidikit na bod. Habis, tagasulod. Munti ka pa makapasok. Grabe dikit yan mga idol. Undang parot yun eh. Anto checkered flag yun eh. Wag lang ma-pressure si Anton Nabulit. Nasa likod lang ang The Baby Monkey. Grabe mga idol, napakalakas na. Hindi na dyan mabasta-basta-basta. Anton Nabulit. First spot mga idol, John Paul Arangis. First spot Lagrana. Grabe, nasa likod gyapon, no? Philip Bibilio. Anton checkered flag yun eh. Anton checkered flag yun. Carl Rivera. Kapit na ton. Gunit yun ton. Parulong na sa white flag ton. Binagyan mo sa likod. Huwag yung kaudangi Philip. Ala. Sa likod. Okay, white flag is up. Last lap, last lap. Last lap mga idol. Last lap, last lap. Long barba mga idol, last part. Diyan pala rangis, ala. Ikaw liter dikit.
Ala, Paul. May galit na dikit, Paul. Ayaw ko piyansa, Paul. Alaka. Alaka, Paul. Nidikit na galit, Paul. Nana sa likod. Alaka, nana sa likod. Kunit, Paul. Nana sa likod. Kada bullet mga idol. Nagunag yapon. Nangangamoy champion na for intermediate class. Grabe. Nakuha ng champion sa intermediate class mga idol. Grabe ang the bullet. Ayun na. Madulo na sa checkered flag. Grabe. Congratulations for Anton the Bullet Cortez. Woo! Champion sa novice class mga idol, Anton the Bullet Cortez. Pride ng Kim Lawan, followed by Chan Philip Bibilio the Baby Monkey. Pride ng Bukidnon on the third spot. Wala pa siguro. Ayog. Okay, on the third spot. Third spot, Jan Paul Arangis. Ala. Hapit pa.